ओ सुभान अल्लाह, मैं म्यूट पर बात कर रहा था। जज़ाकल्लाह खैर। मैं ये कह रहा था कि अब हमने चूंकि इतनी सारी चीज कर ली ना, फेल माजी, मुजारे, अम्र, सुलासी मुजर्रद मजीद फी के, और रुबाई मुजर्रद मजीद फी के, तो अब हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, ये कि हम इन बाब को, इन एक एक लाइन को एक नाम दे बेसिकली। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा ये कौन सी चीज है, यानी ये कौन सा वाला यानी बाब है, तो आप मुझे बता देंगे कि अच्छा ये वाला बाब है। तो जब आप बाब का नाम लेना तो मेरे जहन में फौरन आ जाए इसका माजी वो होगा जो फाला के पैटर्न पर है, और मुजारे वो है जो यफअलु के पैटर्न पर है। इसी तरह अगर मैं आपको एक बाब बोल दूं कि बाब फुला, तो आप तो वो नाम सुनते ही आपके जहन में आएगा कि उसका माजी फाला के पैटर्न पर है और मुजारे यफअलु के पैटर्न पर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको एक नाम बोल दूं फुला बाब, तो आपको पता चल जाए कि इसका माजी इन फाला के पैटर्न पर है और मुजारे यन फाइलू के पैटर्न पर है। तो बाब क्या है, एक नाम है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जब आप उस बाब का नाम लें तो उसका माजी और मुजारे आपके जहन में फौरन आ जाए। इसी को कहते हैं बाब। ठीक है, बाब कहते हैं एक इस्म को, एक नेम को, जो आप देते हैं फेल को, फेल के एक चैप्टर को बेसिकली, एक एक दरवाजे को बेसिकली, जो आपके जहन में फौरन ये तसव्वुर पैदा कर दे कि इस फेल का रूट लेटर कितना है, ये किस माजी किस स्ट्रक्चर पे आया है और मुजारे किस स्ट्रक्चर पे आया है। अब एक मिसाल लेते हैं। अरबों ने क्या किया, अरबों ने सबसे पहले इसको लिया, फाला यफअलु। ठीक है, फाला यफअलु, यही है ना, फाला यफअलु। अब मैं सबको बोल्ड कर देता हूं ताकि ये clear हो। ठीक है, फाला यफअलु, इसको ले लिया। अच्छा, जब इसको लिया तो इन्होंने देखा कि अच्छा फाला यफअलु के पैटर्न पर कौन कौन से फेल आते हैं। ठीक है, फाला यफअलु के पैटर्न पर कौन कौन से फेल आते हैं, तो उन्होंने एक ये ऑब्जर्व किया कि एक है फतह। फतह यानी उसने खोला, फतह यानी उसने खोला, फेल माजी है। इसका मुजारे उन्होंने देखा कि ये क्या आ रहा है, यफ तहु। मुजारे क्या आ रहा है, यफ तहु, यानी माजी में भी आइन पर जबर है फाला, और मुजारे पर क्या है, आइन पर जबर है यफअलु, फाला यफअलु। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा क्यों ना हम इस बाब को फतह, बाब फतह नाम दे दें। ठीक है, बाब फतह, यानी अब अगर कोई भी दूसरा फेल इस पैटर्न पर आएगा तो हम कह देंगे कि ये बाब कौन सा है, फतह। ठीक है, जैसे जैसे कि हम जहाबा, जहाबा को अगर हम देखें, ठीक है, आपको मैं कह दूं मिसाल के तौर पर, जाल है, ठीक है, जाल, हा, बा, ये तीन रूट लेटर्स हैं। ठीक है, ये तीन रूट लेटर्स हैं, और ये आता है बाब फतहा से। मैं आपको सिर्फ रूट लेटर दे रहा हूं बा, और मैं कह रहा हूं कि ये जाल, हा और बा अरब के यहां बाब फतहा से आता है, बाब फतहा से आता है। तो आप जब इसका माजी बनाएंगी तो आप क्या बनाएंगे, यज़हबु, नहीं नहीं, माजी माजी, माजी माजी क्या बनेगा, ज़हब, जहाबा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये बाब फतहा से आता है, यानी जिस पर आइन पर जबर हो, आइनुल कलिमा पर जबर हो, तो ये जहाबा बनेगा इसका माजी। और मुजारे क्या बनेगा, यज़हब यज़हबु, यजहबु। तो हमें ये समझ में आ गया कि बाब का अगर हमें कोई बता देना कि कोई लफ्ज किस बाब से है, तो हमें फौरन उसका माजी और मुजारे समझ में आने लगता है। ठीक है, तो ये एक अहम चीज होती है बाब के मुतल्लिक, तो जो आपको अपने जहन में रखना है। ठीक है, कि ये बाब हम बता सकते हैं किसी भी चीज का, किसी भी फेल का बाब बता सकते हैं। तो अरबों ने क्या कहा कि इसका नाम हम देंगे बाब फतह। ठीक है, फतह, हाँ, बाब फतह, इसको शॉर्ट में वो फा भी कहते थे। ठीक है, फतह, बाब फतह, कि अगर कोई भी फेल बाब फतह से आएगा तो उसका माजी फाला
اور مضارع یفعلو کے بعد. کلیئر ہے؟ میری یہ بات سب کے سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں باب کا نام دیا ہے؟ جی جی کیونکہ عربوں کے یہاں تو بہت سارے روٹ لیٹرز ہیں. اب کون سا روٹ لیٹر کس باب سے آتا ہے یہ ہر بار یہ بتانا کہ اچھا یہ اس کا ماضی فتحہ ہے اور یہ یفتحو ہے، ذہبہ ہے، یذہبو ہے، اتنا نہ بتا کر اگر مجھے صرف یہ بتا دے کوئی کہ یہ فتحہ کی طرح ہے بیسیکلی، تو میں فوراً بنا لوں گا. مجھے بار بار اس کا ماضی اور مضارع بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ کس کی طرح ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ فتحہ کی طرح ہے، تو اس کو باب فتحہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح فعل یفعل. ٹھیک ہے. فعل یفعل اس کو انہوں نے نام دیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ضربا جو ہے نا، ضربا اس نے مارا، یہ اسی پیٹرن پر آتا ہے. ضربا یضرب آتا ہے. یضرب ضربا یضرب، ضربا یضرب. تو اسی سے یضرب ہاں اسی سے اب اگر آپ نیچے دیکھیں اور اس کا پیٹرن میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک منٹ. سر جیسے بسارا یبصرو. نہیں یب سرو میں تو وہ یب سرو ہوتا ہے. ایک منٹ. کبھی کیا ہوتا ہے نا برین فیڈ ہو جاتا ہے انسان کا، میرے ساتھ ابھی وہی ہوا ہے. اچھا تو چلیں ابھی ایک مثال لیتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ڈکشنری جب کھولوں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی مثال دکھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو ضربا کے پیٹرن پر اب کوئی بھی فعل آپ کو اگر روٹ لیٹرز دے دیا جائے 3 لیٹرز تو آپ اس کو فعل ماضی بنائیں گے اور یفعلو مضارع بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح فعل یفعلو، فعل جس میں ماضی میں زبر ہو عین الکلمہ پر اور مضارع میں پیش ہو. ٹھیک ہے. یعنی یہ تین ایک ہی سے ریلیٹڈ ہے نا، تینوں میں فعل ہے اور ایک میں یفعلو ہے، ایک میں یفعلو ہے اور ایک میں یفعلو ہے. تو ہم نے 2 کے نام دیے، اب تیسرا کا نام ہم دینے جا رہے ہیں فعل یفعلو. تو اس کو انہوں نے باب کا نام دیا ہے نصر، باب نصر. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ نصرہ کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا بنے گا. نصرہ ینصرو. ینصرو، نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو. اسی سے درسا یدرسو، دا را اور سین مادہ درسا یدرسو. ٹھیک ہے. درسا یدرسو. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور نام ہو گیا. اب آتے ہیں فاعلہ کا وزن. فاعلہ میں ہم نے 2 پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا تیسرا ہم نے کہا تھا کہ نہیں آتا ہے اس میں. فاعلہ یفعلو آتا ہے، فاعلہ یفعلو آتا ہے، لیکن فاعلہ یفعلو نہیں آتا ہے. اچھا تو فاعلہ یفعلو کے لیے جو نام انہوں نے دیا ہے اس کے لیے نام کیا ہے؟ سمع. سمع. ٹھیک ہے. سمع باب سین. ٹھیک ہے. سمع یعنی اس نے سنا. تو سمع کا کیا بنے گا مضارع؟ یسمعو. یسمع. ٹھیک ہے. یسمع. تو اس پیٹرن پر کوئی بھی اگر آئے تو آپ کو جیسے علمہ، علمہ عین لام اور میم باب سمع سے علمہ یعلم. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اسی سے عملہ عین میم اور لام. ٹھیک ہے. یعملو. ہاں عملہ یعملو. اچھا میں نے جو ایکسرسائز دیا تھا اس میں نے ایک یعملو آیا تھا، تو کچھ لوگوں میں سے آپ لوگوں نے اس کا ماضی عملہ لکھا تھا، عملہ. لیکن عملہ اس کا ماضی نہیں ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عین میم اور لام کس باب سے آتا ہے؟ سمع باب سے آتا ہے. سامع باب سے. تو اس کا ماضی عملہ بنے گا، عملہ. اور مضارع یعمل. ٹھیک ہے. عملہ باب سے نہیں آتا ہے، یعنی
یہ باب سے نہیں آتا، فتحہ سے نہیں آتا ہے. عین میم اور لام جو مادہ ہے نا، وہ باب فتحہ سے نہیں آتا کہ ہم کہیں گے عملا یعملو. ٹھیک ہے، عملا یعملو ہوتا ہے. اچھا، اب مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی. عرفہ، عین را اور فا، عین را اور فا، یہ آتا ہے باب ضربہ سے. ٹھیک ہے، عرفہ یعرف، عرفہ یعرف. یار ٹھیک ہے، عرفہ یعرف. اچھا، فاعل، اب اگلے میں آ جاتے ہیں یہاں پر. فاعل یفعل، اس کے لیے انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہ ہے باب حسیبہ. حسیبہ، حسیبہ، حسیبہ یعنی ماضی حسیبہ، ہاں، اور مضارع یحسب، یحسب یحسب، سوری یحسب، ویری گڈ. حسیبہ یحسب، حسیبہ یحسب، تو یہ ایک نام اس کا یحسب دیا ہے. اچھا، پھر اگلا فعولا. یاد ہوگا آپ کو کہ فعولا جو پیٹرن ہے وہ صرف ایک کے ساتھ جاتا ہے، یفعلو کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو انہوں نے باپ کا نام دیا ہے وہ کیا ہے؟ کاروم کرم. کروما ٹھیک ہے، کروما، کروما یک روم، کروما یک روم، اسی سے یکرم حسنا یحسنو. ٹھیک ہے، بخلا یا بخلو، تو یہ سارے ایک پیٹرن سے آتے ہیں کروما کا باب. ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. جی 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 بولیں، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اچھا، تو یہ جو 6 مجرد کے جو ہے نا پیٹرنز، ثلاثی مجرد کے، انہی کو، یہ جو ہے 6، ان کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. باب کی جمع پلورل آف باب، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. اسی میں فتح، ضرب، نصر، سمع، حسب، کرما، یہ 6 ابواب کہلاتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. یعنی جب آپ کو ان کا ذکر کیا جائے تو فوراً آپ کے ذہن میں ماضی اور مضارع آ جانا چاہیے. جیسے فتح باب فا، یا فتح فتح یفتح، باب ضاد ضرب یضرب، باب نون نصر ینصر، باب سین سمع یسمع، باب ہا حسب یحسب، باب کاف کرما یکرم. تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے جو 6 ابواب ہیں کہ کون سا باب میں ماضی اور مضارع کس شکل میں آتے ہیں، یہ آپ کو کرنا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز بھی دوں گا انشاءاللہ. اچھا، میں ایک دو آپ کو یہاں سے ایک دو چیزیں کا باب میں بتاؤں گا، پھر ایک اہم چیز کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کو میں آپ کو کمپلیٹ کرواؤں گا انشاءاللہ، یا تو نیکسٹ ویک میں اس کو. جی 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 سر، یہ عملہ جو ہے عامل ہے، سوری، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سمیہ کے باب سے ہے؟ یہ تو میں بتاؤں گا نا ابھی، اس لیے تو میں نے کہا کہ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا، تو جی جی ہاں ایک دو میں آپ کو ادھر میں دکھاتا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں مزید فی. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی کے پہلے باب میں افعل یفعل. ٹھیک ہے، یاد ہے نا، افعل ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، حمزہ. افعل اکرم یکرم، تو یہ باب کہلاتا ہے باب. اس باب کا نام کیا ہے؟ باب افعال، افعال. ٹھیک ہے، باب افعال، یہ باب افعال کہلاتا ہے. افعل یفعل اکرام. ٹھیک ہے، افعل یفعل افعال، اکرم یکرم اکرام، اکرام احسن یحسن احسان احسان. تو یہ باب افعال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، باب افعال. افعال ہاں، تو جب آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ ہا سین نون کو باب اکرام، باب افعال سے لاؤ، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا ماضی احسن بنے گا اور مضارع یحسن بنے گا. اسی طرح ہاں، با صاد اور را، با صاد اور را، آپ کو اگر میں یہ 3 لیٹرز دوں اور میں کہوں کہ آپ کو اس کو باب افعال سے لانا ہے، تو ماضی کیا بنے گا؟ ابصرا اب سورا، اور مضارع یبصرو
یبصرو. تو یہ باب کو جاننے کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی باب بتا دے تو آپ اس کا ماضی اور مضارع خود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, روٹ لیٹرز کے ساتھ. روٹ لیٹر آپ کو بتانا اس میں شرط ہے. اگلا دیکھیں, فاعل یفاعل. ٹھیک ہے, فاعل یفاعل اس کا بنتا ہے مفاعلة. مفاعلتن. اس کا مفاعلتن بنتا ہے. ٹھیک ہے, مفاعلتن. اس کو بھی تھوڑا سا بولڈ کرتا ہوں. مفاعلتن, مفاعلتن. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر میں آپ کو شین را اور کاف دے دوں. ٹھیک ہے, شین را اور کاف, اور میں کہوں کہ آپ کو اس کو با مفاعلتن سے لانا ہے, تو آپ اس کا ماضی کیا بنائیں گی؟ شارك. شارکا. اور مضارع يشارك. یشارکو. یشارکو. ہاں, یشارکو. اور اس کا باب سے جو ہے وہ پیٹرن کیا بنے گا؟ مشارکتن. مشارکہ. يشاركة. ٹھیک ہے, تو یہ اس پیٹرن پر بنے گا, مشارکتن اس کا باب. لیکن باب مفاعلتن کا ہے. ٹھیک ہے, باب ہم کہیں گے مفاعلتن, تو اس کا باب مفاعلتن بنتا ہے. اچھا, ایک اور دیکھ لیتے ہیں. فعل یفعل. فعل یفعل اس کا باب ہوتا ہے باب تفعیل. تفعیل کا باب ہے یہ, باب تفعیل کہلاتا ہے. تفعیل کا باب. تو اگر میں آپ کو مثال کے طور پر دوں عین لام اور میم, عین لام اور میم, اور میں کہوں کہ اس کا آپ کو باب تفعیل پر لانا ہے. ٹھیک ہے, آپ تفعیل پر اس کو تیار کرنا ہے, تو آپ اس کا ماضی کیا بنائیں گے؟ علم. علم. اور مضارع يعلم. يعلم. اور باب سے کیا اس کا پیٹرن بنے گا؟ عليم. تھوڑا سا غور کریں. عین لام اور میم, با عین اور لام. تعلم. تعلیم. تعلیم. تعلیم سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باب جو جی. ہے نا وہ اس کا آئیڈیا بھی آپ کو دے رہا ہے کہ یہ تعلیم سے ہے. یعنی تفعیل کے باب پر عین لام اور میم کو لانے سے تعلیم ان کا معنی بنتا ہے. تعلیم کا معنی علامہ یعنی اس نے سیکھا, اور اس نے سکھایا, اور یعلم وہ سکھاتا ہے یعنی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معنی باب کے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ سب کو ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے میری یہ باتیں؟ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کلیئر ہے نا؟ جی سر الحمدللہ. جی الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. اب اتنا چونکہ ہم نے کر لیا ہے, اب تھوڑا سا آپ کو ایک دوسری چیز کرتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے, کیونکہ یہ تو اب میں آپ کو صرف باب کا نام بتاتا چلا جاؤں گا تو یہ تھوڑا بورنگ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹاپک پر. میں اسکرین دوبارہ سے شیئر کروں گا. ڈفرینٹ یعنی ہیڈ سیم ٹاپک, لیکن مجھے آپ لوگوں کو کچھ دکھانا ہے. اچھا, آپ لوگوں میں سے سب کو انگلش آتی ہے؟ انگلش کن کو آتا ہے, یعنی جو اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہے اور جو اردو میں کمفرٹیبل ہے, دونوں بتا دیں. ٹھیک ہے, کہ مجھے انگلش یا اردو دونوں میں ایزی ہے یا پھر کسی ایک میں آسانی ہے. اکثر آپ لوگوں میں سے سر اردو دونوں ہی ٹھیک ہے. اردو ٹھیک, دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اردو زیادہ ٹھیک. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں انشاءاللہ دونوں دکھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, امید ہے میری اسکرین آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی. جی جی. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ جو پیٹرن ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ثلاثی رباعی, یہ ماضی کو دیکھ کر کرتے ہیں. یہ تو آپ سارے اگری کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ سوال جو ابھی سسٹر نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب کون سا باب, کب ہمیں روٹ لیٹرز ہمیں بتا دیا گیا عین لام میم یا عین میم لام, لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب اسے علیمہ پڑھنا ہے, کب اسے علامہ پڑھنا ہے, کب اسے علومہ پڑھنا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا نا, ہم تو عرب نہیں ہیں, ہمیں تو کسی کو بتانا ہوگا. تو وہ کون بتائے گا؟ تو ہمارے علماء نے الحمدللہ اس کے لیے ڈکشنریز لکھی. ڈکشنری یا معجم یا لغت, تینوں آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈکشنریز ہمارے آسانیاں کے لیے لکھی گئی ہیں.
میں ایک دو کو آپ کو انٹروڈیوس کروں گا، ایک اردو میں، ایک انگلش میں، اور ایک اور اردو میں، اور میں آپ کو ان کا طریقہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے یوز ہوتے ہیں. پھر میں انشاءاللہ ہوم ورک کے طور پر آپ کو کچھ لیٹرز دوں گا. آپ کو ڈکشنری میں آ کر انشاءاللہ سرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کون سے پیٹرن سے آتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو یہ کئی ساری ڈکشنری ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے. ڈکشنری تو ظاہر ہے کہ کتابیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ویب سائٹ کی طرح بنا دیا ہے. تو ایک ہم اس میں سے لیتے ہیں جو بہت مشہور ہے اردو زبان میں، قاموس الوحید نام ہے اس کا. اس کو ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ ڈکشنری کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر سسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ عین لام میم، یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں نا، عین، سوری، عین لام میم. دکھ رہا ہے نا میرے اسکرین پر آپ لوگوں کو؟ میں نے عین لام میم لکھا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا. جی جی تو مجھے نہیں پتا کہ عین لام میم یہ کون سے باب سے آتا ہے. باب فتحہ سے آتا ہے، باب سمعہ سے آتا ہے، باب حسیبہ سے آتا ہے، مجھے نہیں پتا. تو میں اس کو اس ڈکشنری میں اب سرچ کرنے لگا ہوں. یعنی ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے، حروف تہجی کے آرڈر پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے الف با تا سا، جس طرح ڈکشنریز ہوتی ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، ویسے ہی عین میں جب آپ جائیں گے، عین کے اندر پھر الف با تا سا کرتے ہوئے جب آپ جائیں گے تو عین لام جب آئے گا تو اس میں آپ کو عین لام میم دکھے گا. تو یہاں پر عین لام میم آپ کو دکھ گیا، ٹھیک ہے. عین لام میم، ٹھیک ہے. عین لام میم. اچھا، عین لام میم آپ کا فوکس یہاں پر ہوگا، عین لام میم. اب عین لام میم میں دیکھیں آپ، انہوں نے کیا کیا ہے، فعل ماضی کو آپ کو بتایا ہے پہلے. عین لام میم، علامہ، یہ ہو چھوڑ دیں، یہ تو ضمیر ہے آخر پر، ضمیر کو رہنے دیں، ضمیر کو ابھی چھوڑ دیں بالکل. علامہ، ٹھیک ہے. یہ 3 ڈاٹ لیٹر سے. تو انہوں نے سب سے پہلے چیز آپ کو کیا بتایا کہ فعل ماضی کس پیٹرن پر آ رہا ہے، فعل ماضی کس پیٹرن پر آ رہا ہے، علامہ کے پیٹرن پر. علم ہاں، علامہ کے پیٹرن پر. یہاں پر انہوں نے علامہ بتایا، اور یہاں پر ایک ڈیش دے کر اوپر ایک حرکت دکھائی ہوئی ہے ضمہ کی، پیش کی. یہ کس چیز کو بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مضارع میں عین الکلمہ پر کون سا حرکت آئے گا. یعنی فعل یفعل، اولو، ٹھیک ہے. یفعلو نہیں، یفعلو نہیں، یفعل. علامہ فعل ماضی، یعلم، یعلم یہ مضارع، ٹھیک ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ڈکشنری والے؟ جی جی یعنی علامہ فعل ماضی، یعلم، تو یہ کون سا باب بن گیا، فتح، یہ بن گیا نصر، باب نصر ینصر. ہاں، نصر ینصر والا بن گیا. اچھا، اس کا پھر انہوں نے معنی بتایا ہے کہ اگر یہ اس باب سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے شناخت کا نشان لگانا، ٹھیک ہے. علم میں کسی پر فوقیت لے جانا، یہ معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسی عین لام میم کو یہ والے سے لائیں، علیمہ، یعنی فاعلہ کے وزن پر، تو آپ کو اس کا مضارع زبر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. علیمہ یا لم، لامو علیمہ یا لم. یعنی یہاں پر دیکھیں نیچے سے نہیں، جاننا، واقف ہونا، پہچاننا. اس کا اور بھی معنی آتا ہے لیکن ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے، جاننا. علیمہ، اس نے جانا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ڈکشنری بتا رہا ہے، ہمیں ماضی بھی بتا رہا ہے اور مضارع بھی بتا رہا ہے کہ ماضی پر کون سی حرکت ہوگی اور مضارع پر کون سی حرکت ہوگی، دونوں بتایا اس نے. تو ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور کیا معنی بن رہا ہے اس میں، دونوں بتا دیا نا کہ ماضی اور مضارع کیا اگر آئیں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا، ماضی اور مضارع اگر ایسے آئیں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا. اور مزید فی کے ابواب بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں وہ. باب افعال کا، اعلم، یاد ہے نا آپ کو، ابھی ہم نے کہا تھا اکرم یکرم اکرام، افعل یفعل افعال، باب افعال، حرف مزید آ گیا اس میں، حمزہ. دیکھیں عین لام میم سے پہلے کیا ہے، حمزہ ہے. اعلم، اکرم، ہم نے کیا تھا نا اکرم، ویسے ہی یہی ہے اعلم، باب افعال سے آیا ہے. تو باب افعال سے اگر آئے تو اس کا کیا معنی آتا ہے،
आलमा अगर आए माजी में तो उसका क्या माना होता है? अच्छा देखें, आलमा अगर आया है ना, एक मिनट मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ। शेयर, देखें, आलमा से जब आया है ना, आलमा से, तो इसका मुजारे नहीं बताया इन्होंने। क्यों? आलमा यानी ये वाला बाब है। अगर कोई कंफ्यूजन हो ना मुझे बताएं, खामोश ना रहे। ये वाला बाब है आलमा, आइन लाम मीम से आलमा, बाब इफ़ालुन, ठीक है, बाब इफ़ालुन। इसमें आलमा आया है, आलमा यानी ये बाब इफ़ालुन है। माजी इन्होंने बता दिया ना, इनका काम क्या है? माजी बताना, माजी बताते हैं हमेशा। माजी में आलमा बताया, लेकिन हमें इसका मुजारे नहीं बताया। जिस तरह सुलासी में तो बता दिया था ना, मुजर्रद में, कि ये इसमें मुजारे पर जबर आएगा, ऐनुल कलिमा पर, यहां पर पेश आएगी। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं बताया कि मुजारे क्या है। क्यों नहीं बताया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं बताया मुजारे? मेरा सवाल वाजे है या कंफ्यूजन है? खामोश मतलब कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी के भी? सर आ रहा है समझ। लेकिन कह तो कोई कुछ भी नहीं रहा। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ समझ में आ भी रहा सर है। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इसलिए सर मुझे ज्यादा पढ़ना अलम अलीमा का समझ नहीं आया। क्या हमें क्या लिखना है? अलीमा लिखना है या अलामा लिखना है? वो तो नहीं समझ आपको आई। जो माना आपको बनाना है सिर्फ उस आइन हिसाब से आप लाम लिखेंगे मीम। ना। जो माना आपको देना है वो आप यूज करेंगे ना। अगर आपको शनाख्त का माना देना है या निशान लगाने का हम्म। माना देना है तो आप अलामा इस्तेमाल करेंगी। अलामा अगर लिखेंगे। आपको अगर आपको वाकफियत का माना देना है, जानने का माना देना है, तो आप अलीमा इस्तेमाल करेंगी। ये तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर है ना कि वो कौन सा माना देना चाहता है। जी जी। जी। और ये जो मजीद फी है ना, इसका मैं पूछ रहा था। सिस्टर कह रही है कि ज्यादा हो गया आज के लिए। मैं इंशाल्लाह थोड़े से इसको आप लोगों को फेमिलियरिटी देना चाह रहा था। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम दोबारा से इसको करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई मसला नहीं हुआ तो। बस एक मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि आलमा आया है ना, आइन लाम मीम और बाब इफ़ालुन से माजी उन्होंने जिक्र किया है। आलमा, आलमा ऐसे ही है ना, आलमा जिक्र किया है। आलमा नफ्स आलमा, तो इसका माना कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने मुजारे नहीं जिक्र किया ना। मुजारे का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है जिक्र? जैसे कि सुलासी के लिए तो आलिमा के लिए या अलमू, अलमा के लिए या अलुमू, तो इसके लिए क्यों नहीं जिक्र किया? आलमा के लिए क्यों नहीं जिक्र किया? इसकी वजह यह है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सर्फ पता होना चाहिए। इधर उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये आप नहीं जान सकते जब तक आपको कोई बताए ना। क्योंकि आपको जब तक ये ना बताया जाए कि यफ़अलु आएगा या यफ़इलु आएगा या फ़अला आएगा या फ़ाइला आएगा, आप खुद से नहीं बना सकते। लेकिन आपको अगर अफ़अला बता दिया गया है तो युफ़इलु आपको पता होना चाहिए कि इसका मुजारे युफ़इलु आता है। अअलमा का मुजारे क्या आना चाहिए? युअलिमु, युअलिमु, या अअलमा युअलिमु, ये इसका मुजारे आना चाहिए। ये सर डिक्शनरी वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए, हर हाल में पता होना चाहिए कि कौन सा माजी का कौन सा मुजारे बनता है, खासकर मजीद फी के अबवाब में और रुबाई के अबवाब में, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जिस तरह मुजर्रद में कंफ्यूजन होता है ना कि कब फ़ाला लाना है, कब फ़ाइला लाना है, कब यफ़अलु लाना है, कब यफ़इलु लाना है। मजीद फी में और रुबाई में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबका पैटर्न अलग अलग है। तो आपको सिर्फ वो माजी बताएंगे, आपको मुजारे खुद तैयार करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बाब है ये। ठीक है, तो ये एक चीज है। एक और चीज मैं इंग्लिश रीडर्स के लिए मैं दिखा देता हूँ। वो इस तरह रहता है, आंसर सबसे अच्छा है डिक्शनरी। इसमें भी आप देख लें, आ लीमा, ठीक है, आलिमा। तो आलिमा आप जब आएंगे ना, आलिमा, ये देखें, तो वो क्या करते हैं, आपको माजी में अलीमा आपको बता देंगे कि ये इस तरह आएगा। अलीमा आपको वो लिख कर बता देंगे कि इसको किस तरह पढ़ना है, अलीमा, ठीक है। और मुजारे में जो
ainul कलेमा पर जो हरकत आएगी ना वो आपको ए यू या फिर आई की शक्ल में बताएंगे, यानी आ मतलब जबर, यू मतलब पेश और आई मतलब कसरा। तो आलिमा का मुजारे क्या बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए आया है तो आलिमा का मुजारे क्या बनना चाहिए, या लमू, ठीक है, या लमू, लाम पर जबर के साथ। और अगर ये कसरा होता तो या अलिमू होना बनता फिर, और अगर ये यू लिखा होता तो या अलुमू बनता। तो इसका मीनिंग है उस केस में टू नो, ठीक है, टू हैव नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी मैंने फिलहाल आपके सामने रखी हैं आपको ये समझाने के लिए कि ये बहुत अहम चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं। आपको जब आप अरबी इबारत पढ़ेंगे और आपको किसी लफ्ज का माना जानना है तो आपको डिक्शनरी की तरफ ही आना है, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये कौन से बाब से आता है। हाँ, अगर कोई आलिम आपके साथ बैठा हो तो हो सकता है आपको साथ साथ बता दे, लेकिन जब आप खुद किसी चीज को पढ़ेंगी अरबी जुबान में, कुरान की किसी आयत को पढ़ेंगी और आपको जानना है कि इसका बाब कौन सा है, तो आपको डिक्शनरी की तरफ ही आना है, आपको उन रूट लेटर्स को लेना है। डिक्शनरी में आकर आपको पता चलेगा कि ये कौन से बाब से आता है, खासकर अगर सुलासी मुजर्रद का हो। मजीद फी है तो कोई मसला नहीं है, मजीद फी में तो सारी चीजें वाजे होती हैं, माजी मुजारे अम्र और बाब सब कुछ वाजे होता है। मीनिंग के लिए आप यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हम इसको एग्जाम्पल से और करेंगे और कुछ हमारा जो रह गया है इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे अब वो आपके ताल्लुक से। अगर किसी का कोई मजीद सवाल हो तो आप कर लीजिएगा, वरना आज के लिए इतना ही। अ, मुझे बताइएगा अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। ओके, ऑलराइट, लगता है आप लोग काफी थक गए, मुझसे भी ज्यादा। मैं तो बोल रहा था, आप तो सुन रहे थे हमेशा। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।